السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إذا نتابع دائما مع المصادر. اليوم راح نتعرض إلى المصادر الرسمية الاحتياطية والمصادر الغير رسمية التفسيرية. Source formelle subsidiaire et source informelle interprétative. راح نبدأ بالأول. Donc source formelle subsidiaire. Les principes du droit musulman. مبادئ الشريعة الإسلامية. Le législateur algérien a mis la charia au 12e rang après la législation. بمعنى أن المشرع الجزائري قام بوضع الشريعة في المرتبة الثانية بعد التشريع. Donc, ce sont des principes inspirés de la religion musulmane. Ces principes sont inspirés du Coran, من القرآن, de la Sunna, من Sunna, du consensus des savants, بمعنى إجماع العلماء, et de l'analogie القياس. يأتي في المرتبة الثالثة بلا coutume, العرف. La coutume est la troisième source. Elle est l'ensemble de règles non écrites, non élaborées par le pouvoir législatif. Ce sont des pratiques généralement et fréquemment admises. La coutume se caractérise par l'obligation à la différence de l'usage ou de la tradition. بمعنى أن العرف وضع يأتي في المرتبة الثالثة وهو مجموعة من القواعد القانونية الغير مكتوبة والغير موضوعة من طرف المشرع. إذن هي ممارسات يعاد تكرارها فتقبل تصبح مقبولة. Après يأتي عنصر الإلزام لأن la coutume se caractérise par l'obligation à la différence de l'usage ou de la tradition. بمعنى هذا العنصر de l'obligation qui fait la différence entre l'usage et la tradition. Parce que même dans la tradition ou l'usage, on trouve en fait l'élément de la répétition. C'est les principes des droits naturels et les règles de l'équité. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. نتعرض إلى le droit naturel. On entend par droit naturel le droit inhérent à la nature humaine. Ce n'est pas un droit positif dont les sources matérielles sont multiples, mais un droit dont la source unique est la nature. Ce droit préexiste au législateur. نقصد بالقانون الطبيعي هو القانون الملازم للطبيعة البشرية. إذن هو ليس قانون وضعي الذي تتعدد فيه المصادر المادية، ولكن هو قانون يرجع un droit dont la source unique، بمعنى قانون له مصدر وحيد وهو الطبيعة. Ce droit préexiste au législateur donc. إذن هذا القانون هو يأتي حتى قبل le législateur لأنه متعلق بالطبيعة. Exemple, principe de liberté. De la liberté, l'homme est né libre. الإنسان ولد حرا. Cela signifie que l'individu en tant qu'être humain naît avec des droits. بمعنى أنه الفرد كإنسان يزداد بديجا حقوق تولد معه. Ces droits n'ont pas été inventés par le droit positif. هذه الحقوق لم توضع من طرف القانون الوضعي أو لم تخلق من القانون الوضعي ولكن موجودة قبله. Les règles de l'équité, qu'est-ce qu'on entend? Si le juge ne trouve pas parmi les sources citées par le législateur un fondement sur lequel il s'appuie ou il se fonde pour qu'il tranche un litige, il doit recourir aux règles de l'équité. بمعنى إذا لم يجد القاضي من بين هذه المصادر التي قام المشرع بذكرها وهي الرسمية، إذا لم يجد un fondement c'est-à-dire أساس قانوني يعتمد عليه، في هذه الحالة يرجع إلى قواعد العدالة. Les règles de l'équité en fait sont des règles équitables en quelque sorte, jugées comme équitables pour les juges. Donc ننتقل الآن إلى les sources informelles interprétatives المصادر غير الرسمية التفسيرية. On entend par source interprétative les sources qui aident à interpréter une règle juridique. Dans ce cas,
Elle ne crée pas le droit, mais elle donne l'assistance à celui qui l'applique de forger correctement le sens visé par le législateur et puis se prononcer selon ce code de droit. بمعنى هذه المصادر تساعد فقط القاضي في تحصيل enfin le sens visé par le législateur معناتها المعنى الذي كان يريده المشرع بمعنى حتى يفهم أكثر ما يقصده المشرع. voilà c'est هو مساعد هنا وليس source c'est-à-dire formel رسمي أو حتى احتياطي لا فهو تفسيري donc il aide le juge à interpréter. voilà. نلقى في هذا المجال في هذا المصادر من بين المصادر هذو الاجتهاد القضائي la jurisprudence. Ce sont des arrêts et des jugements rendus par les différentes juridictions et qu'elles soient soutenues par la Cour suprême et le Conseil d'État. بمعنى هي قرارات وأحكام تصدر عن مختلف الجهات القضائية ولكن تكون مدعومة من طرف المحكمة العليا وكذلك مجلس الدولة حتى تكون عندها قيمة قانونية. Ces juridictions, en statuant sur les litiges, elles mettent en place des modes d'interprétation pour l'application correcte et facile des règles juridiques. بمعنى لما يقوم هذا مختلف الجهات القضائية ببت في النزاعات يقومون بوضع نوع من التفسيرات وتصبح التفسيرات عندما تطبق في العديد من تتبع في العديد من الجهات القضائية فتصبح إذن مع الزمن مع التكرار تصبح مصدر تفسيري للقضاة. Donc, comme قلنا, cet effort d'interprétation, s'il est fréquemment suivi, il se généralise par la suite, il devient une source interprétative, en quelque sorte. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'importance et la nature de la jurisprudence et sa position diffèrent d'un système juridique à un autre. Si elle est considérée en droit algérien comme source informelle et interprétative, elle ne l'est pas ainsi dans d'autres systèmes juridiques tels que celui d'Angleterre où le précédent, the precedent, السابق القضائية, est considéré comme la source principale des droits. Mais يجب التركيز عليه هنا أو تذكير أو ذكره والتذكير به هنا هو أن أهمية وطبيعة الاجتهاد القضائي وموضعه أو مركزه يختلف في الأنظمة القضائية من نظام إلى آخر. إذا كان في القانون أو النظام الجزائري يعتبر مصدر غير رسمي وتفسيري فليس هو كذلك مثلا في أنظمة أخرى. ونعطي مثال النظام البريطاني أين السابقة القضائية تعد المصدر الأول للقانون. Voilà, il y a une différence, tellement de différence entre le droit algérien et celui d'Angleterre. Voilà, le système juridique d'Angleterre et le système juridique algérien, pardon. إذا نواصل مع المصادر غير الرسمية التفسيرية الفقه la doctrine. Le terme doctrine désigne l'ensemble des opinions juridiques et des travaux consacrés à l'étude du droit. Ce terme désigne aussi les auteurs de ces travaux qui sont pour l'essentiel des universitaires mais aussi de praticiens comme les magistrats. La doctrine a pour objet de faire connaître le droit, de mettre en évidence les défaillances du système juridique, interpréter la loi et la jurisprudence. Donc la doctrine joue un rôle fondamental car elle peut exercer une influence aussi bien sur le juge que sur le législateur. Donc الفقه هو مجموعة من آراء الفقهاء القانون سواء كانوا جامعيين أو حتى الذين يمارسون في القانون مثل القضاة. إذن تكون عندهم آراء في مجال معين في
وهذه الآراء هذه تصبح معتمدة إذا كان عندها تأثير. La doctrine donc a pour objet de faire connaître le droit. إذا هي تتعرف بالقانون، تحاول أنه توضح أهم الثغرات الموجودة في الأنظمة القضائية. كذلك تساعد في l'interprétation de la loi et la jurisprudence، بمعنى تساهم في تفسير القانون وكذلك في الاجتهادات القضائية. إذن الفقه بصفة عامة يلعب دور أساسي، لأنه يمارس كذلك تأثير على القاضي وكذلك على المشرع. أعطيك مثال، مبدأ الفصل ما بين السلطات قبل أن يصبح مبدأ معتمد في الدساتير ومكرس في الدساتير كان ضمن آراء الفقهاء ودراسة الفقهاء، كان عبارة عن دراسات ثم انتقل بعد ذلك إلى المجال القانوني التشريعي. إلى هذا الحد إذا ننتهي بآخر هذا العنصر، هو آخر عنصر في مصادر القانون الجزائري. إذن في الدروس القادمة إن شاء الله نتعرض إلى مواضيع أخرى. إذا أعجبكم هذا الفيديو فعليكم فقط بالنقر على جنب، كذلك حتى يصلك فيديوهات جديدة فقط عليك الاشتراك وتفعيل الجرس. إذا دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله.